खुबशे चेंजीस स्लो जातले. तितून भितर ज्यो मेजर ऑलरेडी त्या ब्लॉक प्रेसिडेंटांनी आमकां इन्फॉर्म केल्लें, म्हाका पयर फोन करून, जो आमचो आमोणकर आसा केपेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट, की ताका इंट्रस्ट ना म्हणून. तेणे लॉंग बॅक तो सांगत आशिल्लो म्हणून, आनी तेन्नाकूय सांगलेलें, म्हाकाय सांगलेलें, जो आमचो आमदार आसले आनी वर्कींग प्रेसिडेंट आसले. आनी दुसरे कुंकळ्ळेचो जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाल्लो आसा. सो दोनूय कडेन ब्लॉक ताका इंट्रस्ट आशिल्लें आनी हांगा प्रमोट जाता. सो दोनूय कडेन ब्लॉक आमी रिकॉन्स्टिट्यूट. साऊथ गोवा अशी कमिटीज मेळोन अमित पाटकरा खातीर ते स्टँड बाय करता, सपोर्ट करता बी म्हणून असो आयकून येता. त्यो काल तशें कांयच ते कोणाक सपोर्ट केला, कोणाक ओपोज केला, ते कशें कांयच जाता. काल ते कंप्लीट मिटिंगेक ती डिस्कशन जाला आनी पार्टी कशी मुखार व्हरपाची ती हें केल्या आनी तेंची सजेशन घेतल्या. सो तेंची वेगळी सजेशन आशिल्ली की लॉयलिस्टांक तिकेट दिवच्यो, पार्टी कशी करून आमी सत्तेर हाडपाक जाय, ह्या विशयाचेर तो विशय हांव तुमचे कडल्यान आयकता की ह्या विशयाचेर थंय कोणाक सपोर्ट करपाचो, कोणाक ओपोज करपाचे, ह्या हेजेर कांय डिस्कशन जालें. आतां इलेक्शनाक एकूच वर्स उरलां आनी तुमी आयल्या उपरांत एक चेंजीस जावपाक लागला. पयलींचे जे तुमी ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी कितें तुमचे पदाधिकारी तेज्यार कितें म्हणजे कित्याक लागून तुमी आसले डिसिजन घेतले? इलेक्शन मागले थंय सांगला न्ही, थंय जो अवधूत आमोणकर जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो तेणें म्हाकाय बीन आनी तेंचे लोकल MLA आनी आमचो वर्कींग प्रेसिडेंट हाका सांगलेलें की आपल्याक सद्याक टायम मेळना, आपली लॉंग टायम आपूण पद सोडपाक सोदतालो, तेन्ना आपल्याक तुमी रिलीव करचो वचून. आनी जो कुंकळ्ळेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो तो प्रमोट जावन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाल्लो आसा. काँग्रेस सत्तेन येवपा संदर्भात सिरियस आसा काँग्रेस? आमी सिरियस आसा म्हणून सगळे आमी आतां मुवमेंट करता. आमी वचून मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात वचून आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा. तेजे नंतर 70 वचून आमी टीम केल्ल्यो आसा. आमचे दोनूय वर्किंग प्रेसिडेंटान काल्लूस आल्वारिसान नॉर्थ गोवाची एंटायर डिस्ट्रिक्टाची मिटींग घेतली. काल आमचे साऊथ गोवाचो जो वर्किंग प्रेसिडेंट इंचार्ज आसा वा वेल्टन डिकॉस्टा त्याने आनी LOP युरी आलिमांव तिसरो आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट MK शेख हेणे काल जवळ जवळ 400-450 आमचे साऊथ गोवाचे एंटायर ऑफिस बेरर हांची मिटींग काल घेतलेली आसा. सो दोनूय वर्किंग प्रेसिडेंट्स आपल्या आपल्या एरियेन काम करतात आनी LOP आपले तरेन काम करतात आनी पार्टीची सगळी संघटना सगळे ऑफिस बेरर रेग्युलर जाता. आमची फाल्यां परत ऑफिस बेररांची मिटींगूय आसा इवनिंग. आमी ती प्रत्येक 15 दिसांनी वर्किंग आमचे जे ऑफिस बेरर आसा त्यांची रेग्युलर मिटींग. Like, subscribe and get notified.